बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 साल बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जेल से रिहाई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में पड़े पड़े 9 साल गुजर चुके थे। जेल में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, सिर्फ एक अल्लाह का सहारा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरे लिए जेल से निकलने का कोई रास्ता बना दीजिए। मैं तो बगैर किसी जुर्म के जेल में बंद कर दिया गया हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल से रिहा होने वाले एक कैदी से कहा था कि जब तुम बादशाह के पास पहुंचो तो उनके सामने मेरा जिक्र करना, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जानते थे कि बादशाह ने मुझे बाजार से खरीद कर पाला था और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन उनकी बीवी जुलेखा ने मेरे खिलाफ साजिशें करके मुझे जेल में कैद करवा दिया, और शायद बादशाह भूल भी चुके हैं कि मैं गुजरे 9 सालों से जेल में पड़ा हूँ। इसलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रिहा होने वाले कैदी से कहा कि ए भाई, जब तुम जेल से बाहर निकलना तो बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना कि यह बादशाह, आपकी हुकूमत का एक बंदा बगैर किसी जुर्म में पिछले 9 सालों से जेल में पड़ा है। लेकिन वो नौकर जेल से बाहर निकलकर बादशाह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया, और इसी तरह कई साल गुजर गए। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, और 7 गेहूं की सूखी बालियां 7 हरी भरी ताज़ा बालियों पर चढ़ती जा रही है। ये ख्वाब देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ, और सुबह उठकर उसने अपने महल में शहर के बड़े बड़े आलिमों और जादूगरों को जमा किया और उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। लेकिन कोई भी बादशाह को उसके ख्वाब की सही ताबीर न बता सका, और सब बहाने बनाने लगे कि ए बादशाह सलामत, आपने जो ख्वाब देखा है उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो बस आते जाते ख्वाबों की तरह है कि जो हम रोजाना देखा करते हैं। लेकिन बादशाह बहुत अक्लमंद था, वो जानता था कि मैंने जो ख्वाब देखा है वो कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि इसका जरूर कोई मतलब है। इसलिए बादशाह अपने ख्वाब के लिए बहुत परेशान था कि कोई उसे सही ताबीर नहीं बता पा रहा है। जब बादशाह के उस नौकर को इस ख्वाब की खबर हुई कि जिससे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल में कहा था कि तुम आगे चलकर बादशाह के खास नौकर बनोगे और उसे शराब पिलाओगे, तो उस नौकर ने जैसे ही बादशाह के इस ख्वाब के बारे में सुना तो उसे जेल में पड़े हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई, और उसने जल्दी से आकर बादशाह से कहा कि ए बादशाह सलामत, आपकी जेल में कई सालों से एक बहुत नेक बंदा झूठे इल्जाम में पड़ा है। ए बादशाह, हम 2 कैदी थे, हमने जेल में एक ख्वाब देखा था, तो उस नेक इंसान ने हमें ताबीर बताई और मुझसे कहा था कि तुम बादशाह के खास नौकर बनोगे, और मेरे दूसरे साथी से कहा था कि तुम्हें फांसी दी जाएगी, और हम दोनों के साथ वही हुआ। मेरे साथी को फांसी दे दी गई और मैं आपका खास नौकर बन गया। तो ऐ बादशाह सलामत, आप मुझे जेल में जाने की इजाज़त दे दें ताकि मैं उस नेक इंसान से आपके ख्वाब की ताबीर मालूम करके आपको बता सकूं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, जाओ और जल्दी से आकर मुझे खबर दो। उस वक्त जेल शहरों के बाहर वीरान इलाकों में बनाई जाती थी, इसलिए वो बादशाह का नौकर जल्दी से जेल पहुंचा और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखते ही कहने लगा कि ए यूसुफ, सच्चे इंसान, आपने हमें जो हमारे ख्वाबों की ताबीर बताई थी वो बिल्कुल सच निकली। लेकिन एक मुसीबत और आ पहुंची है, वो ये कि बादशाह ने एक ख्वाब देखा है कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है, और 7 गेहूं की सूखी बालियां 7 हरी भरी ताज़ा बालियों पर चढ़ती जा रही है। ऐ नेक इंसान यूसुफ, आप हमें बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बता दें ताकि मैं बादशाह को आपके बारे में बता सकूं और लोगों को आपके इल्म की खबर हो सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस नौकर पर जरा भी गुस्सा नहीं हुए कि तुमने इतने सालों तक बादशाह से मेरा जिक्र क्यों नहीं किया, बल्कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसे नरमी से अपने पास बैठाया और फिर बादशाह के ख्वाब की ताबीर बतलाई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए इंसान, जाकर बादशाह को बता देना कि उसके ख्वाब की ताबीर ये है कि आने वाले 7 सालों में सब्जियां और खेती बाड़ी अच्छी होंगी और बहुत अनाज उगेगा, लेकिन उसके बाद जो 7 साल आएंगे उनमें ना तो बारिश होगी और ना ही जमीन से कोई गल्ला उगेगा, और वो 7 साल बहुत भुखमरी वाले होंगे। इसलिए बादशाह से कह देना कि वो अपने मुल्क के लोगों को इस बात से आगाह कर दे कि पहले आने वाले 7 सालों में लोग जो भी गेहूं की फसल काटें तो उनको जितना खाना हो उतना ही गेहूं बालियों से निकाले, बाकी गेहूं बालियों में ही रहने दें ताकि उनमें कीड़े ना लगने पाए, और वो बाकी गेहूं आने वाले भुखमरी के 7 सालों में खाए जाएंगे। 14 साल इसी तरह गुजरेंगे और फिर 15वें साल में बारिश होगी और फिर खूब फसलें और फल पैदा होंगी। वो नौकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर सुनकर बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह को सारी बातें समझाई कि ए बादशाह,
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ آنے والی مصیبت سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ خواب کی ایسی تعبیر سن کر بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہی میرے خواب کی تعبیر ہے، اور پھر اس نے فوراً نوکر سے کہا کہ جاؤ اور جلدی سے اس انسان کو بلا کر لاؤ، آخر وہ کون ہے؟ تو وہ نوکر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا ہے جسے آپ نے بازار سے خرید کر اپنے گھر میں پالا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ نوکر یوسف کی بات کر رہا ہے، تو حضرت یوسف کے علم و ہنر پر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے ملک اور آنے والی پریشانی سے وہی انسان ہمیں بچا سکتا ہے۔ وہ نوکر جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے یوسف، خوش ہو جائیے، بادشاہ نے آپ کو جیل سے آزاد کر کے اپنے پاس بلایا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میرے اوپر لگے الزام کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ان عورتوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کیوں کاٹے تھے اور مجھ پر ایسا گندا الزام لگا کر مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا، جب تک اس بات کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جائے گا تب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس لیے تم جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ اے بادشاہ، یوسف پوچھ رہے ہیں کہ آخر ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کاٹے تھے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا صبر عطا فرمایا تھا کہ گزرے 9 سالوں سے وہ جیل کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور دن رات جیل سے رہائی کی اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جب بادشاہ نے انہیں آزاد کر کے اپنے پاس بلایا تو باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمانے لگے کہ جب تک مجھ پر لگے الزام کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، ان عورتوں ہی نے میری شکل دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور زلیخا کے حکم پر مجھے ان کے سامنے آنا پڑا تھا، کیونکہ میں ایک غلام اور کمزور بندہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے مجھے 9 سال پہلے جیل میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی زلیخا کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ آج بھی زلیخا کی عزت کرتے تھے اور انہیں اپنی ماں کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس عورت نے مجھے بچپن سے پالا میں آج اس کا نام لے کر اسے بدنام کروں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ساری غلطی زلیخا کی تھی اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوایا تھا۔ وہ نوکر جلدی سے بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، یوسف نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو نوکر نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے اوپر لگے الزام کا خلاصہ ہو اور اس کا صحیح فیصلہ کیا جائے کہ آخر 9 سال پہلے مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا اور عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے تو اس میں کس کی غلطی تھی، میری یا ان عورتوں کی؟ یہ سن کر بادشاہ بھی حیران ہوا اور اس نے ان سبھی عورتوں کو دربار میں بلایا اور سب سے اس بارے میں سوال کیا کہ آخر تم لوگوں نے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کیوں کاٹے تھے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتا ہوں ایسی ہی سچی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔